Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a Broken Pies. Bueno, nos quedamos por aquí. Tengo... espérate un segundito, que lo voy a sacar, que lo guardé aquí en el... Aquí lo tengo. Vale, ¿qué teníamos? Es que me lo he tenido que apuntar porque si no se me olvida, porque ya llevamos 2 días me parece sin jugar y si no se me olvidaba. Tenemos que descubrimos el otro día lo de los barcos, el código que era 1967. Había uno que era 1969 y otro 1970, pero creo que esos dos no eran, ¿vale? Que era el de 1967. Y tenemos el código de la puerta que es 3178, que lo tenía apuntado, pero no me acordaba dónde estaba. ¿Vale? Ya lo he encontrado, ya lo tengo. Bueno, nos quedamos aquí, que vimos, y aquí no teníamos nada que hacer, si no recuerdo mal. Porque no había... Aquí es donde encontramos... Acordaros, ¿vale? Que era lo que decía en 1900, que es este barco de aquí. Vale, a ver si lo veo bien. 1967, ¿vale? Que se supone que es ese. Uy, qué susto me he pegado. Vale. You can't stop, can you? No pueden parar, así es. Y entonces vamos a volver a casa. Vale, no sé si tenemos que volver aquí, pero por si acaso me voy a llevar esto. Esto volvemos a casa, ¿no? Necesito regenerar un poquito de vida. Pero bueno, ya que estoy aquí, que estábamos... ¿Qué es este? Ah, no, aquí no era. Mm. Mm. No, esto aquí no era. Ah, era en este lado, vale. Yo os digo que hay a veces que como me tiro un par de días sin jugar, ni me acuerdo. Bueno, era 3, 1, 7, 8. Vale, abierto. Acordaros que si me acuerdo, tenemos que ir I'm gonna need you. a por, a por las balas, por lo menos. This tablecloth. It makes me think of breakfast at my grandmother's. I Vale. swear I've eaten on the same one. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Come on, Elise.
Si voy para acá, vuelvo otra vez. Vale, es que tengo que comprobarlo, chicos, porque nos hemos dejado ahí una puerta y no quiero... Completely locked. Vale, está completamente cerrada. Vale. Es que había que comprobarlo. Tenía que comprobarlo, es que si no se me queda ahí... Me quedo... Se me queda en la cabeza metido y digo, no, ahí había una puerta y luego seguramente me doy toda la vuelta para ir hasta allí. Y luego para que me digan que está cerrado, ¿sabes? Entonces prefiero hacerlo así. Vale. A ver, ¿qué es I esto? remember this place. That's where we first met, isn't it? I can't believe you made a song about it, Pierre. Nothing in the veins but Chardonnay. No hay nada por aquí, a ver si entro. ¿Puedes entrar por aquí? Sí. Nada, ¿no? No. This is exactly where Pierre gave me one of his concerts. I would love to relive this moment again. ¿Por aquí hay algo? I have no idea where I am, but this place is incredible. Como que es maravilloso. I'm going to need something to break those. Vale, necesitamos un hacha que la he visto antes. Que estaba por este lado. Me cago en 10, qué susto me he pegado. En serio. Vete a asustar a quien yo te diga. Qué susto me ha pegado. Ya. He dicho que había visto el hacha. Y aquí lo tenéis. I like you. You like me. We Bueno, should pues hang. claro. Porque la vamos a necesitar. I have already seen this kind of setup. No way they could have been there before. 1967 es el mismo. Es el mismo número de barco. ¿Qué es eso? Vale, por los dos lados. Pero es que no he cogido esto de aquí.
Vamos a romper esto con... Hombre, por supuesto. Planks removed. This should weaken this son of a brick. Solo You tenemos both knew esto. you couldn't resist me. Otra vez. Soy muy pesados, ¿eh? Uf. A ver. ¿Esto dónde me lleva? Ah, aquí no. Let's try to push it now. Hora de empujar. Now the system should be unlocked. Sí, pero hay que hacer otra cosita. Seguro, vamos. Porque está cerrada, ¿no? Sí, está I can't open en this. rojo. This door needs electricity. Necesita corriente. Y como los cables van por aquí... Hala, ya hay corriente. Se mueve. Pues como se mueve, tenemos corriente. I remember this moment in my living room. We were both watching a documentary on TV when we discovered Saint-Exil. We only dreamed of one thing, to live by the sea and change our lives. Aquí no hay nada. Nada aquí. No hay nada más, ¿no? Esos son los trofeos que tenemos en la habitación. Vamos hacia la luz. Bueno. Completely locked. A ver. Todos los caminos llevan a Asunción. Ah, es verdad, me toca colocar los engranajes. ¿Dónde estaba el restaurante? A todo esto. Por aquí, ¿verdad?
No, el restaurante. ¿Era ir por el restaurante o podíamos ir por algún sitio más cercano? No me acuerdo. A ver, espérate. No llevamos... Bueno, pero llevamos las setas, ¿no? Llevamos muchas setas, o sea que... Eso les gusta a los cuervos. Es que no pudimos abrir la puerta, además del engranaje, que yo creo que no necesitamos ninguno más porque no he vuelto a ver ninguno. Que pasó lo mismo con la llave. Vale, lo que necesitamos es que los cuervos salgan de ahí. El restaurante estaba por allí. Vale, antes de ir al engranaje, vamos a ver si podemos... Era aquí, ¿no? A ver, vamos a probar con este. 1967. 1967. ¿Pero por qué? Pasa del 7. Entonces, a ver el otro. 1967. ¿Cómo que no? Era 1967, ¿no? Yo creía que era ese, pues al final no era ese, tío. No era ese barco el que habíamos visto. Porque tengo 1967, que es el barco que vimos allí, a no ser que me haya equivocado al apuntarlo. Luego teníamos 1968, 1970 y 1900 algo.
Entonces, equivocación mía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar abrir la puerta. Porque no he encontrado ningún otro engranaje. Y supongo que no habrá ninguno. No lo sé, ¿eh? Voy a probarlo. A ver si por aquí hay algún barco. Por algún casual. Aquí hay gambas. No hay, ¿no? Gambas. Vale, por ahí no quiero ir. Porque si no hay más barcos por aquí. My path is just behind this gate. I need to get this thing working again. A ver, It's not working. It must be missing some part. como que falta una pieza. ¿Y dónde está esa pieza? Que no es una pieza, lo que falta. O si falta una... Falta esto. Pero ya se la están comiendo, tío. Me falta una pieza. You can still see a cog was removed here. Another mission for Elise the Fixer. Sí, pero es que yo no he visto ninguna otra pieza, tío. A ver. Y por aquí habíamos dicho que no había nada, ¿no? Pero ahora sí que estoy totalmente perdido. Porque no puedo accionarlo. It's not working. It must be missing some part. Debe faltar alguna pieza. Pero es que he estado en todos lados, en todos sitios. Y no sé de dónde me va a faltar el... Porque aquí tengo todo. Voy a meterme por algún sitio para ver
Aquí me falta algo. Aquí no se ve nada. Aquí solo un barco, pero no. Ahí nos lleva a la... Es que aquí no... Porque por el otro lado sí que no hay nada. I always forget to drink. Completely locked. Está cerrada. Porque arriba tampoco hay nada. Solamente estaba lo de la llave, que no le hemos utilizado todavía, creo yo. Y ya está, no había nada más aquí. Bueno, ¿me vas a dejar pasar o qué pasa? Gracias. Aquí teníamos una moneda. O monedas perdidas. Es que no hace falta, si no tenemos... Si abajo estuve mirando. Y aquí, a no ser en esta caseta... Bueno, ahí aquí... Te lleva a casa en una hora y... Esto es pues acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo helado. A ver si hay algo en la parte de abajo. Ah, pero no puedo meterme aquí, vale. Bueno, chicos, mira, lo he estado probando antes de ponerme a grabar, ¿vale? Y como no lo he grabado, pues ya sé qué hacer, ¿vale? Pero estaba... bueno, no bugueado. Lo siguiente, ¿vale? Vale. Me refiero, ¿os acordáis de la puerta? Vale, que teníamos que poner el engranaje. Pues siempre he tenido el engranaje y siempre he podido entrar en la puerta. ¿Vale? Siempre. Acordaros que siempre hemos tenido el engranaje encima, que es este.
Acordaros, siempre lo hemos tenido encima, pero nunca ha querido funcionar. Vale. Y ahora sí funciona. Porque lo he estado probando antes, como he dicho hace un rato. Y digo, bueno, tú come un poquito, que lo vas a necesitar. Pero no sé el tiempo que me queda. Son las 5 de la tarde, no sé si me va a dar tiempo. Que luego todo es mucho más peligroso. Porque es que me he puesto a dar vueltas como un condenado. Digo, joder, si tengo un engranaje y no encuentro otro, ¿cómo diablos puedo estar equivocado en eso y no poder ponerlo? Vale. Pero es que no me dejaba poner el engranaje. Y vamos a ver que no me deja ahora por tonto. Y no me deje ponerlo ahora. Acordaros que nosotros íbamos con el engranaje, llegábamos aquí y nos decía que no podíamos poner el engranaje. ¿Ves? Esto era lo que nos hacía. A ver. Vale, ahora lo siguiente que hay que hacer es coger las gambas que hay aquí. O no nos deja, espérate, vamos a tirar algo. ¿Qué tirábamos nosotros? Las chatarras, ¿no? Vale. Cogemos las gambas. No sé cuántas voy a necesitar, pero lo suficiente. Porque no sé si me lo va a decir ahora. My path is just behind this gate. I need to get this thing working again. ¿Ves? Pero es... My path is just behind this gate. Vale. I need to get this thing working again. Vale, no me dice lo de los cuervos, pero antes sí me lo ha dicho. Vale, I should keep an eye on the time. Vale, tú sueltas setas, que es, ya sabéis que es para los cuervos. Y soltáis las gambas, que son para las gaviotas. Entonces dejarán eso de ahí arriba, que bajarán a comer, porque les encantan. Y tú podrás abrir. ¿Veis? Cosa que hace un rato, bueno, hace un rato en el episodio anterior y también hace un ratillo, lo hemos intentado y no hemos podido hacerlo. Igual que lo de la munición, que al final no... Objetivo actualizado. ¿Ves? Porque aquí no, nos pone lo de los cuervos, pero no nos pone los de las gaviotas. ¿Vale? Pero antes sí me ha salido en el anterior. No sé si buguea o por qué es, o porque tengo que hacer otra cosa antes de mirar eso. A ver, aquí hay un barco. A ver. Ya no te necesito. ¿Cómo que no te necesito? Una hora y 45 minutos. ¿Qué hora es? Uf. La iglesia está cerrada. Vale. Pero ¿qué tenemos por aquí? A ver.
They didn't forget to leave their little gifts everywhere. Pues habrá que reproducirlo. Residents of Saint-Exil, I observe you, and I see great suffering in you. You are deeply Vale, sad, luego hay and que yet reproducir la you noche aquí. persist in not wanting to acknowledge it. The situation here has been deteriorating for years, and no... This house no longer serves as a vicarage, if the full letterbox is anything to go by. The devotees deteriorated his facade to intimidate him. I'm on the right track. one has come up with solutions to your problems. No one wants to face it, but our village is sick at heart. Nothing. Here and there, some think that a curse has befallen our lands. Well, these people were right. Saint-Exil is not just a village. This place has a soul. If you've lived here long enough, you've definitely felt it shining through its walls, trees, and cobblestones. At least you could feel it. Something has changed, and it has for too long. ¿Y esto dónde The me dark lleva? and silent poison proliferates A la in the playa veins y formed allí by a our casa. alleys, and ends up washing up at the foot of our doors, contaminating us a little more each day. Saint-Exil is not just a village, and its creation is no accident. The ancients never doubted it. Someone, or rather something, greater than us, decided to gather us here a long time ago. He made us build this village and protected our ancestors in exchange for his benevolence. Some of us honor him for that. It is the same entity which today has decided to call you to order and punish you. Unlike you, I never doubted its existence and its great power. It chose me to guide you like a shepherd bathed in the light of his wisdom. Join us so that this nightmare finally ends. From now on, you are aware and cannot go back. If you don't bend to his will, you'll end up paying for it. Can't break that with my bare hands. No tenemos... Only one possible solution is offered to you. Obey. You are on one of the highest points of Saint-Exil. The Assumption Church was built against the edge of this cliff. This panorama has become an emblematic place for those who like to observe the flora and wildlife of the region. Vale, necesitamos... También quiero escuchar este. Pierre? This is going to sound ridiculous, but I needed to talk to you, so here I am. I know it's not a phone, and you're not on the other side, but I make do with what I have. The evenings are long without you, and I miss our discussions. I'm locked up because of the monsters, so I have to find something to take care of. You'll never believe me, but I've discovered a new passion, making bullets for my pistol. It has become my comforting little evening ritual. And then I read newspapers or documents that I found. No sé para I qué es try by esto, all pero... means to discover information that would allow me to understand what is happening here. When I can't sleep, I sort my tapes and Necesito un hacha. listen to your songs again. This is by far my favorite time of the day. Well, it's... Wow, I finally got there. ¿Dónde hemos llegado? Saint-Exil Church. Hemos llegado a la iglesia. already very late, and I have a long day ahead of me tomorrow. Let's find what this church has in store for me. Today a reader, tomorrow a leader. Well, they made sure to enjoy today. Bueno, vamos a grabar. I'm going to bed. Sweet dreams. Dulces sueños. A ver. Magda. Ah.
Una puerta, a ver si ahora la abrimos. No lo sé, ¿sabes? A ver. Quiero comprobar una cosa. A ver si hace algo. ¿Por qué no? That's one elaborate sundial. Despite its look, I'm sure people can still use it. But I have a watch. Aunque ya tengo un reloj. Vale, aquí hay otra puerta. Hay dos puertas. Vamos a ver. Vamos a entrar o intentar entrar primero por esa. A ver si se puede. Sí. This smell of dust and candles. No doubt I'm on the right Sí. track. I am gonna need a key for this one. Necesito una llave. Storage room. Trastero. Vale, hay que estar al loro This setup para looks ver si recent. encontramos alguna llave por They algún probably sitio. did it just before the attack on the village. Okay, have some courage, Elise. Transept. Completely locked. A ver. Tomb of Father Roald, abbot who watched over the population of Saint-Exil. He dedicated his life to the village and the population. He distinguished himself in particular by his taste for religious, spiritual, and cultural texts. The large library of the Assumption Church is in his image. Nueva pista. A ver. En la biblioteca personificada la dedicación de adentramos. Vale, hay una puerta. Vamos a ver si se puede abrir o no. What are they doing here? I'm not sure I really want to know. Pues yo sí quiero saberlo. Yo quiero saber todo. A ver. It has been condemned by the sect. Esto I está can never cerrado. open that one. Nothing. Nothing. Ay. Espérate. Organ and bell tower. Órgano y campanario. The Angel and the Newborn. Unknown artist. This statue is incredible. Asombrosa. Tenemos aquí. A ver si podemos entrar por aquí. Sí. ¿Qué es eso? ¡Qué raro! The time has come, my friends. Everything has been revealed to me. I understand why the most basic things, like having babies, has been taken from us. ¿Quién está Our hablando? divinity that required so much sacrifice is still not content. The village kids have had it easy for too long. They need to share our burden. It talked to me and asked to surrender them to its will. Generations have forgotten how this village was built. It is time for a history lesson. We placed statues to display each person we sent to see. In their anonymity, they remind us of the road still to be endured. But be reassured, my devotees, this road is coming to an end. I found a way to communicate with our protector. It has chosen me as its vessel and talked to me so many times.
I will finally be able to answer. A few of us were meeting secretly in preparation for our next and last action. It will all be revealed to you tonight after the festivities. Do not enter the crypt yet. I have the answers you have all been looking for. I will remove this poison from our life. Eso era una cinta, seguramente. A ver qué hay por aquí. Vale, pero de momento... The annual High Mass is still maintained for the day after the Feast of the Village. Like previous years, we are expecting many of you. The sect had chosen the right place and the right time to strike a blow. A ver... This staging was prepared while the population was at the festivities. The population of Saint-Exil being already fragile. I dare to imagine the trauma of people if they had been exposed to this. Yo es que no sé por dónde... Vale, ¿hay aquí algo? It must have taken a lot of time to set up all this staging. A lot of struggling souls probably joined the devotees over time. Aquí hay para bajar a la crista. Supongo yo que será una crista. ¿Y qué hay aquí detrás? He visto algo. Interesting. This book traces the entire history of the church and the creation of this cross. I'll take it with me for my bedtime reading. This church seems to hide a lot of secrets from me. A ver, libro actualizado. Bueno, vamos a cambiar de balas, por si acaso. Pero lo que quiero... ay, perdón. Es que estoy... Bueno, todavía... Pistas, objetivos. A ver. Vale, quiere decirse que tengo que ir a dormir, pero es que no creo que llegue a tiempo. Estoy segurísimo, vamos. Pero vamos a inspeccionar un poquito por aquí más. A ver qué hay por aquí. Crypt. This door seems locked by a complex mechanism. Vale, eso solamente a lo mejor será que la podré abrir cuando estudie las cosas, ¿no? Por ahí no se puede ir. Quiero salir por una puerta que he visto por allí, allí al fondo, porque creo que por aquí es por donde hemos entrado, ¿no? O hemos entrado... Espérate. Vegetable garden and scriptorium. Huerto y escritorio. Espérate. This door can be unlocked from the other side. Vale, desde el otro lado. Lodo, he dicho. Pues entonces vamos para acá. Por esa quería... Ah, ahí está. Y esto no lo había mirado. A ver, vamos a empezar por el fondo. Tomb of the Dureau family. Family who contributed greatly to the creation of the port of Saint-Exil. The fishing activity was so important that the family built their house at the end of the quays. They thus were the first informed of the contents of the merchants' cargoes in Saint-Exil. An envied position. Una nueva pista. Vale, ahora lo miramos la pista. Vamos a ver qué hay por aquí. Si hay algo.
Nada. A ver, por aquí. The De Vignaux Mausoleum. They played an important part in the development of Saint-Exil. This family was in charge of the local agriculture. They ultimately defended the village by burning their own crops. The flower house was once their home, but it is now owned by the town. Vale, otra pista. Pues ahora sí hay que mirar la pista. A ver. No hay más, ¿no? No. Y por aquí ya habíamos mirado eso. Por aquí no hay nada. Pues por aquí. La casa de las flores. Aquí sí he visto algo. Aquí. Saint-Exil also has its little jokers who come to tag everything they find. A ver. I could move faster with such a bike, but with these ghosts on the road, I really wouldn't be discreet. There are no bad moments to officialize a bond. Vale, ahora miramos ahí. A ver qué hay por aquí. Una papelera. Bulletin from the city of Saint-Exil. The structure has been weakened and water can infiltrate the wall. The town will start the repairs soon, so they can avoid a collapse before winter. Doesn't look like they had time. I'm going to need something to break those. Un hacha, un martillo o alguna cosa tendremos para subir por allí. Vale. A ver, aquí hay una caja de herramientas. No he mirado a ver si puedo entrar por esa puerta, que lo voy a mirar ahora. Porque no quiero mirar estas de aquí. De momento, hasta que no sepa qué puedo hacer en esta casa. It has been condemned by the sect. Vale. Podemos utilizar el... Completely locked. 1 hora y 15 minutos. Uf, pues vamos, nos tenemos que ir ya. Y a ver dónde me deja. Por dónde salimos. ¿Por dónde es esto? We both knew you couldn't resist me. Por aquí yo nunca he estado. It's locked up tight. Vale, ¿y dónde es esto? ¿Que dónde es? Ah, ya sé dónde estamos. Vale, es que como es de noche, no lo veo. No me ha dado tiempo, maldita sea. Uf. Uf. Quiero saber cómo crear balas, ¿eh? Porque si tengo pólvora y... Vale, había 2 que no habíamos cogido.
Vale. Es que somos cojonudos, ¿sabes? A ver, diarios. En los diarios, ¿no? O vamos a tener que escucharlas. Since I deactivated the jammer on the keys of Saint-Exil, the fountains react sort of like portals, allowing me to see the village under the snow, as if I was switching over several months later and rediscovering everything. Es que no suelen dar pistas. When I approach Rocky from the fountain, the water gradually begins to light up. If the pebble comes into contact, everything changes immediately. I can literally change the weather in Saint-Exil on command. I read somewhere that the fountains were built a very long time ago, and that their source is the same groundwater deep under the village. That doesn't explain to me why it does that, but I prefer to warn you. Do you think there would be the same type of rock under the village directly? The only downside to all this is that triggering the storm using the rock doesn't work if it's snowing. And, well, it's super cold, too. This is very weird. This is very weird, Pierre. I found some ultra-bright and colorful sphere in this village. When I approach it, I start feeling like I'm being transported to a totally surreal world, a blinding world, rather calm, in which the water can go up the waterfalls, like these columns of water. Have you seen them too? Compared to the daily grind, it's a rather pleasant world to sink in. It feels quite cold, though. In this dreamlike environment, I walk through Greek and Roman vestige, just like those we saw on our trips before moving to the coast. I have the feeling of being constantly exposed to things that we experienced in the past. It allows me to cling into many memories of our arrival in Saint-Exil, and all the events that took place before I was left alone here. Strangely, I have the feeling that time no longer passes when I find myself in this alternate world. Am I imagining this? Am I starting to daydream? Am I totally crazy, Pierre? Pues a lo mejor. Vale, en los diarios están todos. A ver que no me haya dejado ninguno. Vale, tenemos que volver a la iglesia. Ya lo sé que no. Vale, vamos a leerlos. Es que no queda otra. Porque son las pistas que nos dan. Bueno, esta lo haré fuera de grabación porque eso da copyright. It all started 6 years ago. At the time, I was still a student, and I spent the little free time I had at the bar with my group of Voy a ver friends. si podemos hacer balas o algo, We ¿no? always went to the same one. We were happy there. What we particularly liked were the concerts organized by the small amateur groups that came by from time to time. Nothing very extraordinary in itself, but the atmosphere they created was magical and went wonderfully with our little evenings based on the cheapest beers we could find. After all, we were still students. Mientras vamos escuchando And then there was la this group. cinta. They had been coming for several days, and their music kind of hypnotized me. The type of rock that you don't forget, and that I haven't forgotten. I must admit that the guitarist had something to do with it. His name was Pierre. I don't have anything on me to enhance my gun. There were always these moments after the concerts when the members of the group hung out a bit at the bar, but I didn't dare approach him, and I think he didn't either. The more it went, the more our eyes met, sought each other. I don't have anything on me to enhance my gun. I felt that something was happening. One evening, when the effects of the alcohol were strong, I no longer hesitated. I went to see him. From an outside perspective, it was probably embarrassing. Bueno, At least I would pues have como been. no tenemos, But that didn't seem to bother him. no We sé, talked for hours, es que de but it momento seemed like it was over in an instant. I could see he was shy, and when we left the bar, I grabbed his arm and kissed him.
Vale, We shouldn't de have parted on a momento solo he misunderstanding. utilizado... I love this story. Our story. But that doesn't explain why we chose Saint-Exil to fully live our lives together, does it? At that time, Pierre and I were in our last year of college. We had already been able to take full advantage of the city and its agitation, and even if the years we spent there were fantastic, we really needed a change of scenery. A return to a calmer setting. Yeah, that's what we needed. No And sé it was si when we dejar were las watching a setas. report on a seaside region. Venga, dejamos that we las had setas, the que hay cliff. muchas por el The camino. landscapes were simply sublime. I always remembered what Pierre said to me at that time. Honey, okay, let's move. We just had time to finish our studies and put some money aside when an advertisement for a house for... Un minuto. Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. rent in Saint-Exil caught our eye. Es que si me hablan por el otro lado no me Pierre entero. had written a song about all that. Vale, pues tenemos que volver a la iglesia, ¿no? Y nosotros habíamos venido, si no recuerdo mal. I feel that I am close to my goal. Bueno, espérate. Que aún nos quedaba. A ver. Vale, solo. Aquí. It was really soporific, but I managed to finish the book found in the church. There is a lot of information about this place and the village in general. It's sad, but it wasn't such a bad evening in comparison. If we go back many centuries, Saint-Exil experienced a much more sumptuous period. Originally, this village was only a small fishing hamlet by the sea, but it was located on the only road between two Completely locked. larger villages on the coast. It is with the cooperation of four great figures that the village developed and experienced its greatest activity. Ah. Maldita. Pues me has hecho bastante pupa, ¿eh? The Vinios, who ensured the agricultural activity of the village. The Durault family, who were dedicated to fishing activities. The Duc de Bliard, who ensured the defense of the village with his soldiers. And finally, the Abbot Royaux, in charge of the spirituality through its church. Mira lo que tengo aquí. Thanks to Excellent. progress Ostras. brought by this De collaboration, momento no. Saint-Exil had been able to develop for Porque eso es 100 para years. cogerlo del otro lado. But Pero sadly, during necesito the una following palanca. centuries, the village did not know the destiny that we imagined, and this prosperity turned into a distant memory. In remembrance of this period, which still resonates until today, these personalities were honored with the presence of a tomb that are located Porque in si lo the tiro, narthex and in the transept of the church. They also built a cross at the end of the Assumption Church that is a receptacle for 4 plates, vale, he visto each el hacha ahí. illustrating one of the families. Once a year, these plaques are gathered and placed on the cross to allow the inhabitants Vamos of a ver, Saint-Exil porque to no he have visto a moment ninguna of palanca por aquí, commemoration ¿no? for its history and its ancestors. A ver. Vamos a escuchar la última. While I was crossing the church to reach the altar, I noticed light coming from an inaccessible room located just below. It's probably a kind of forbidden crypt, but then why would there be light inside? Considering the police are looking for cult members, this would be a This door can be unlocked from the other side. Vale, desde el otro lado. perfect place for them to regroup in total secrecy. There's a procedure to follow to unlock the crypt's access, but it's going to be complicated. The door lock is linked to a mechanism inside the memorial cross.
If I place 4 commemorative plates, the cross will unlock the door automatically. Well, supposedly, at least. The Assumption Memorial Cross. It was created, and looking more closely at the cross, one has the impression that some parts can be interlocked on the sides. Inserted on this cross. The one honoring the Duc de Bliard. The others are scattered in various places in No St. tenemos Exil. placas. I have to go to the church to learn a little more about the other plates. They seem to be commemorating specific families whose tombs are inside the church itself. My investigation is turning into a treasure hunt. How great. Last note. Based on the documents, the key that unlocks most of the doors in the church is hidden at the heart of the cross, and I can already access it. El corazón de la cruz. Vale. No pongas esa. Si solo tienes una bala. No, lo que quería era esto en pistas. Señal. A ver, abrir las taquillas usando los identificadores de los barcos, que no he encontrado ninguno. Y pues voy a tener que soltar lo que tengo para... Porque es el único camino viable que yo veo. O sea, voy a mirar aquí un momento. A ver. No me gusta lo que escucho. O sea, yo vine por aquí. Si no recuerdo mal. No, por aquí estaban las dos tumbas. Una estaba aquí. Subí. No subí arriba. I am gonna need a key for this one. Voy a necesitar llave para todo. Organ and bell tower. Órgano y campanario. Esto ya no puedo. Bueno, yo creo que lo que tengo que hacer... Vale, porque aquí no veo... Tomb of Father Roald, abbot who watched over the population of Saint-Exil. He dedicated his life to the village and the population. He distinguished himself in particular by his taste for religious, spiritual, and cultural texts. The large library of the Assumption Church is in his image. Vale. Yo creo que debemos hacer esto de aquí. Vale, lo del hacha. No sé si perderé el gancho. O sea, lo que llevo. Esperemos no perderlo. O sea, intercambiamos, pero a ver si está en el mismo sitio luego. Porque yo creo que necesito el hacha. Excellent. Vale, pero entonces si quiero quitármelo... Excellent. Vale, se queda ahí en el suelo, ¿no? Es que antes no me ha dejado tirarlo. Porque yo creo que una de las cosas que puede ser... Planks removed. This should weaken this son of a brick. Pues no.
Vale, eso era para romper eso, pero ya está, ¿o qué? Ah, llevo el hacha todavía, ¿no? A ver. Sí, pues entonces si llevo el hacha y no se puede entrar por aquí, ¿vale? Por donde tenemos que entrar, acordaros que al principio necesitábamos cortar un árbol y no lo cortamos porque no teníamos hacha. Entonces tenemos que volver para atrás. No, por aquí no era. Sí, por aquí. Y creo que era, ¿no? A ver. ¿Era por aquí o por aquí entramos o entramos por el otro lado? No me acuerdo. A ver, vamos para allá. A ver. ¿Era por aquí? Era por aquí, sí. Tenemos el hacha. Y era para cortar un árbol que había por aquí, si no recuerdo mal. Mira este. Ah, no, nos lleva una... ¡No! No quiero entrar en la bola todavía. No, todavía no. Me quiero ir para atrás. Es que no quiero entrar en la bola. Ah, no. O sea, solo podemos entrar en la bola. Vamos a saltar por aquí, a ver. Y a ver dónde estamos. Es que no sé dónde estamos. No, aquí ya habíamos estado, ¿no? Sí. A la playa y allí me lleva a casa. Vale, son las 10:30. Este es el árbol que acabamos de romper. Vale, por aquí creo que no tenemos nada, ¿no? Por aquí solo podemos ver. Vale, aquí no había que hacer nada porque no, de momento, vamos. No veo nada. O sea que me voy a bajar. Vale, porque las bolas todavía creo que hay que entrar, pero hay que entrar un poquito más adelante. Porque todavía no he hecho... Vamos, a ver.
¿Ves? Todavía me queda lo de los barcos, que es opcional, pero tengo que encontrarlo. Vale. Y bueno, y algunas cosas más. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Bye bye. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only